नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने चलतु आज आपण मानक पई किछि बछा बछा अनुचिंता नहीं आसीछि जहाँकि आपण मानकर निहाती दरकार रे आसीबो। जदि वीडियो भल लागिबो प्लीज कमेंट करिवे आपण मो वीडियो कोठो देखुचंती। घरर दक्षिण पूर्व दिग को स्वच्छ रखिबा उचित, अलिया करिबा उचित नुहे कारण यह आय ठारू व्यय अधिक कराई थाए। घरर रोषेई घरे केबे भी औषध रखिबा उचित नुहे, एहा द्वारा औषध जोगु खर्च वृद्धि होइथाए। घरर अलिया भांगी जाइथिबा जिनिस किंबा अव्यवहृत जिनिस शनिवार दिन बाहरे पकाइले शुभ होइथाए। घरर कांथरे केबे पेन किंबा पेंसिल किछि लेखंतु नाही किंबा गार पकांतु नाही, एहा द्वारा खर्च वृद्धि होइथाए। घर को लक्ष्मी आगमन पाई घरर दुआर मुह सबुबेले सफा रखिबा उचित एवं सकाळे और संध्यारे कर्पूर आलती करिबा उचित। वास्तु अनुसार घर भीतर रंग लाल किंबा कला केबे करिबा उचित नुहे। एहा पैसा रखिबा जगह हल्का हलदिया हेले शुभ होइथाए। वास्तुशास्त्र अनुसार फाटी जाइथिबा वस्त्र किंबा फटा पकेट थिबा वस्त्र पिंधि बाहर को जिबा उचित नुहे, एहा द्वारा दुर्भाग्य घर को आसीथाए। घरर जेउ कोठरी रे आपण टंका पैसा रखुचंती सेठारे केबे झाड़ू रखिबा उचित नुहे, एहा धनहानि करेइथाए। घरे पितଳରେ तियारी माछ किंबा कईंछ रखिले शुभ होइथाए एवं पैसा रखुथिबा स्थान रे हाथी थिबा लक्ष्मी को फटर लगाइले धन वृद्धि होइथाए। घरर मुख्य द्वार वास्तु पाई महत्वपूर्ण होइथाए, तेणु स्वस्तिक चिन्ह लगाइले किंबा लक्ष्मी और गणेशंक फटो लगाइले घर पाई शुभ होइथाए। घरर उत्तर दिगरे पानी भर्ती माठिया रखिले किंबा उत्तर पट कांथरे झरणा चित्र पानी चित्र थिबा फटो लगाइले शुभ होइथाए एवं लक्ष्मी कृपा लाभ होइथाए। घर सामनारे कुकुर प्रति सावधान लेखिबा उचित नुहे एवं स्वागतम लेखिले शुभ होइथाए एवं घरर प्रतिष्ठा वृद्धि होइथाए। घरर कबाट झरका जदि खोलिला बेले शब्द होउथाए तेबे एहा अशुभ होइथाए एवं परिवार सदस्यଙ୍କ स्वास्थ्य खराब होइथाए। जदि घरर दक्षिण दिगरे झरका कबाट जनित समस्या थाए तेबे गुरुवार दिन गाई को डाली सहित गुड़ खाइबाकु देले ताहा दूर होइथाए। जदि घरर दक्षिण और पश्चिम दिगरे अधिक झरका किंबा कबाट थाए तेबे एहा चोरी अग्निभय और रोग उत्पन्न हेबार संभावना थाए। जदि घरर भूमि चौड़ा ठारू लंब 2 गुण किंबा अधिक होइथाए तेबे सेही घरे आय ठारू व्यय अधिक होइथाए। प्रत्येक दिन निज इष्टदेव मूर्ति किंबा फटो रखिबा स्थान रे दीप जलाइबा उचित, एहा द्वारा घर पाई शुभ और मंगलकारी होइथाए। घरर छात उपरे खाली माठिया पुराणा रद्दी जिनिस किंबा खराब हो जाइथिबा विद्युत उपकरण रखिबा उचित नुहे, एहा द्वारा अशुभ होइथाए। घरे खट तले तेल लुण खाली पात्र एवं अलिया रखंतु नाही, एहा द्वारा अशांति एवं भाग्य उदय होई न थाए, तेणु खट तल सफा रखिबा उचित। जदि घरे कांथर प्लास्टर छाड़ी जाइथाए एवं पैसा रखुथिबा मनी पर्स चिरी जाइथाए तेबे तुरंत मरामती करिबा उचित कारण एहा द्वारा अर्थहानिर संभावना थाए। दिन द्विप्रहर रे खाई सारिबा परे दक्षिण को मुंड करी विश्राम कले शरीर रे शक्तिर संचार सठिक होइथाए। केतुजनित समस्या दूर करिबा पाई हेले कंबल दान करिबा उचित, कुकुर को रुटी गुड़ खाइबाकु देबा उचित एवं घरे माटी भितरे महु पोतिले मंगल होइथाए। जातकरे जदि केतु अशुभ होइथाए तेबे संतान हानि, मूत्राशय रोग, हाड़जनित समस्या और गंठीबात रोग देखा देइथाए। जातकरे राहु जनित समस्या दूर करिबा पाई हेले मूला दान करिबा उचित। नदी रे क्षीर सहित जल प्रवाहित करिबा द्वारा मंगल होइथाए।
ଜାତକରେ ଯଦି ରାହୁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମାନସିକ ପୀଡ଼ା, ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି, କ୍ଷୟ ରୋଗ, କାର୍ଯ୍ୟହାନି ଓ ମିଛ ଦୋଷାରୋପ ଆଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଜାତକରେ ଶନି ଗ୍ରହ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲୁହା କଡ଼ା ହାତରେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମାଛ ଓ କାଉକୁ ଅଟାରେ ଦାନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତାହା ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଜାତକରେ ଯଦି ଶନି ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଅର୍ଥହାନି, ଗଣ୍ଠିବାତ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ୟା, କନ୍ୟା ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ଓ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଜାତକରେ ଶୁକ୍ର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଶରୀରରେ ଇତ୍ର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ସଫା ହୋଇଥିବା ବେଡସିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଜାତକରେ ଶୁକ୍ର ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଚର୍ମ ରୋଗ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ, ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ଅକାମୀ ଓ କାହାଠାରୁ ମାନସିକ ଦୁଃଖ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଦୁର୍ବଳ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଳଦୀ ଟିକା ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ନଦୀରେ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରବାହିତ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ ତେବେ ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହୋଇଥାଏ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କମ ହୁଏ, ମିଛ ଦୋଷ ଆରୋପ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଜାତକରେ ବୁଧ ଦୁର୍ବଳ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବୁଧବାର ଦିନ ଗଜାମୁଗ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନଦୀରେ କଞ୍ଚାମାଟି ପାତ୍ର ପ୍ରବାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଜାତକରେ ବୁଧ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ ତେବେ ମାନସିକ ରୋଗ, ଗଳାଜନିତ ରୋଗ, ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ, ଜୁଆ ପ୍ରଭୃତି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମ ଓ ପରିବାର କଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଦୁର୍ବଳ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନଦୀରେ କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ରାବିଡ଼ି ପ୍ରବାହିତ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ରକ୍ତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଆଖି ରୋଗ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ସନ୍ତାନହାନି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିଲେ ରାତିରେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୋମବାର ଦିନ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ମିଶ୍ରି ଧଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଜଳଜନିତ ରୋଗ, ମାନସିକ ପୀଡ଼ା, ପଦବୀ ପାଇଁ। ଜାତକରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥାଏ ତେବେ ଏହା ରକ୍ତଚାପ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା, ଆଖି ରୋଗ, ଶରୀର ପୀଡ଼ା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ପାଣିରେ ପରିସ୍ରା ଲାଗେ ତେବେ ଏହା ବହୁତ